बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज़म नज़ीम तारड़ साहब साबिक़ वज़ीर कानून सेनेटर हैं। उन जैसे लोग तो अभी बहुत खुश और बहुत मुतमईन हैं कि उन्होंने वो तमाम तैयारियां कर चुके हैं जिसके बिना पर एक लंबे अरसे तक इमरान खान साहब शायद जेल से बाहर ना आए। उनका ये भी मानना है कि इमरान खान के ऊपर इतने कई केसेस मौजूद हैं जिसकी बिना पर यह कहना इतना आसान नहीं होगा कि इमरान खान साहब सर तोशाखाना केस में अपनी सज़ा मुअत्तल करवा के बाहर आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की साफर केस में कम अज़ कम इसी अगर गुफ्तगू को थोड़ा सही मान लिया जाए तो गिरफ्तारी तो डाल दी गई है और बड़ी बारीक तरीके से ये कार्रवाई की गई। और जिस दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब यानी सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इस मामले को टेकअप किया था और अपनी सतही ऑब्जर्वेशन दी थी, साथ ही जेल में मौजूद सहूलियात से मुतल्लिक भी उन्होंने कहा था कि उसकी थोड़ी तफसीलात भी मुझे आगाह कर दी जाए। पता चल गया बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को कैसे समझ रही है। तो दूसरी तरफ ये अंदाज़ा कर लिया गया था कि 2-4 दिन में इमरान खान साहब रिहा कर दिए जाएंगे। वो ताकतें जो है ना किसी सर्टेन जगह पर जाकर थोड़ी फ्रीज, मफलूज, अपाहज या फालज़दा हो जाती हैं, तो वहाँ वो नहीं चल पाएंगी। तो उन्होंने कहा फ़ौरन जल्दी से ना इनकी गिरफ्तारी ज़रा दूसरे केस में डाल दें क्योंकि शायद एक आध दिन में हो जाए। मगर एक आध दिन को भी माशाल्लाह जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 7-8 दिन 6 दिन कर दिया। तो उनकी गिरफ्तारी डाल दी थी साइफर केस में और रिमांड भी ले लिया। अच्छा, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि साइफर केस उड़ गया हुआ ना। अच्छा, रिमांड भी लिया। मज़े की बात यह है कि रिमांड लिया गया है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, यानी इमरान खान साहब के वकला की गैर मौजूदगी में, और लिया भी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खसूसी एक अदालत बनी हुई है ना जी, जज हसनात साहब जो हैं उनकी तरफ से ये रिमांड लिया गया है इमरान खान साहब का। अरे भाई, इमरान खान के वकला को बताए बगैर कैसे रिमांड लिया जा सकता है? कोई दलाइल देगा ना रिमांड के खिलाफ जिस दिन पेश किया जाएगा। ये बताएं क्या इमरान खान साहब को पेश कहीं किया गया? अच्छा जी, कानून तो वकला की मौजूदगी कहता है। तो भाई साहब, इमरान खान का अदालत में पेश हुए बगैर वारंट कैसे दिया जा सकता है? उनका रिमांड कैसे लिया जा सकता है? जिस जुडिशल रिमांड पे इमरान खान साहब हैं वो कैसे लिया जा सकता है? या तो कोई जादुई टोले के ज़रिए ये जज साहब जो हैं ये खुफिया तरीके से अटक जेल गए हों, वहाँ एक अदालत लगाई हो जिसके किसी को बताया भी ना हो, तब तक के तो ये मुमकिन हो सकता है। ठीक है, वहाँ जाके अदालत लगी हो, बग़ैर पेश किए कैसे रिमांड लिया जा सकता है? अगली अदालत में उड़ाने के लिए यही काफ़ी है बात कि इमरान खान साहब के वकला की गैर मौजूदगी में, इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड कैसे पेश किए बगैर कैसे लिया जा सकता है? खैर, अभी कल इतनी दूर थोड़ी है, तो वकला को दलाइल भी नहीं देने दिए गए। तो वो जो हरकत किसी के कहने पर जज हुमायूं दिलावर ने की थी, तो साइबर केस में जज हसनात साहब भी वो ही हरकत कर रहे हैं। तो खैर, इमरान खान साहब कल तक जुडिशल रिमांड पर हैं और अदालत में अब ज़ाहिर बात है कल जुडिशल रिमांड खत्म हो जाएगा तो कल इमरान खान साहब को पेश करना होगा। अभी आपके सामने सारी बात खुल जाएगी कि क्या कल इमरान खान साहब को किसी अदालत में पेश करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कल इमरान खान साहब को किसी अदालत में पेश करेंगे। पुलिस इमरान खान साहब को पेश नहीं करेगी, FI इमरान खान साहब को पेश नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो पेश करेगी तो इमरान खान साहब डेफिनेटली बात भी करेंगे और कोई वो भी होगा तो सिक्योरिटी इशू बना करना इमरान खान साहब को जेल में ही रखा जाएगा, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि रिमांड के हर हाल में इमरान खान साहब को पेश करना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो यहाँ तो ये चीज़ है। तो देखते हैं मेरी सारी बात किस हद तक जस्टिफाई होती है कि क्या इमरान खान के बगैर या इमरान खान के सबके वकला के दलाइल के बगैर, क्या आज तक आपने सुना है साइफर केस में इमरान खान साहब का कोई वकील पेश हुआ हो, कोई उसने कोई दलाइल दिए हो, तो कैसे हो गया जुडिशल रिमांड? तो बड़ी अदालत के लिए काफ़ी है इसको उड़ाने के लिए, इमरान खान साहब के वकला के लिए बात काफ़ी है। अच्छा जी, जानबूझ के भोंडे तरीके से करते हैं जिस तरह वो किया हुआ है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई पक्के तरीके से कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि अगले कानूनदान नहीं है, अगले इतने जीनियस नहीं है। ठीक है जी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त तो वैसे भी हैं और दीगर मुकदमान पर गिरफ्तारी से रोकने के हवाले से, तो वरना सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने कहा आपको ये चीज़ बता दूँ। उधर इमरान खान साहब की दीगर केसेस पे गिरफ्तारी पर इमरान खान साहब के वकील हैं और कोर कमेटी के मेंबर भी हैं शुएब शाहीन साहब, उन्होंने बड़ा अहम और तगड़ा नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अदम पैरवी पर इमरान खान साहब की ज़मानतें खारिज की गई हैं, यानी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, और जिस अदम पैरवी पर पेश नहीं हुए उन तमाम दिनों में इमरान खान साहब तो जेल के अंदर थे। उन्होंने कहा जब पेश की गई हैं तो सानिया 9 मई के इसमें भी केसेस शामिल हैं, इसमें अलकादी ट्रस्ट भी शामिल है, इसमें दहशतगर्दी के मुकदमात इमरान खान के ऊपर है वो भी शामिल है, इसमें साइफर भी शामिल है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जहाँ से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया वहीं से रिस्टोर किया जाए। और आपको मैं बताऊँ ये ऐसा ही होगा, तमाम अहकामात रिवर्स होंगे, उसके बगैर चारा ही नहीं है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तफसीली फैसला जो जारी किया करना है ना, उसमें उसने ये लिखना है, वाज़ेह करना है, वाज़ेह करना होगा तहरीर फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना के केस में कि जी हाँ,
جلد بازی میں یہ فیصلہ سنایا تھا ہمایوں دلاور نے، جو انہوں نے اپنے کامنٹس کے اندر بہت بار کہہ بھی چکے ہیں کہ جلد بازی میں غلطی بھی ہوئی ہے، جلد بازی میں یہ فیصلہ سنائی دیا گیا تھا۔ تو اس جلد بازی کے فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، جس میں عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ بھی ریسٹور ہو گئی، ٹھیک ہے جی، سب جتنے بھی فیصلے ہیں تو وہ لکھیں گے کہ جلد بازی کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو جتنے بھی فیصلے، جتنے بھی اقدامات، جتنی بھی زیادتیاں اس دوران ہوئی ہیں، تمام کی تمام کو واپس لینا پڑے گا۔ تو درخواست تیار کر لی گئی ہے جی اس کے اوپر بھی۔ یہ چیز تھی۔ دوسری ایک بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے جس میں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے کلوز ریلیٹیوز بھی اب شاید انیشیٹ کر سکتے ہیں اگر حالات تھوڑا تبدیل ہو جائے، اگر حالات مزید تھوڑے سخت کر دیے جائیں، یہ خواتین جو ہیں یہ معاملات کو آگے لے کے کیری کر سکتی ہیں۔ بشرا بی بی کی ملاقات تھی، آج منگل کا دن تھا، فیملی کی ملاقات تھی، وہ پہلے ہی پہنچی بھی تھی فیصلے سے پہلے، تو بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی پہنچ گئیں، تو منگل کا دن تھا۔ آج ان کی بہن ہے جی عظمیٰ خان، انہوں نے بڑے اسٹرانگ بیان دیا، بہت ہی اسٹرانگ بیان دیا۔ وہ کہتی ہے اول تو عمران خان کو جیل جانا نہیں چاہیے تھا، نہیں جیل جانا چاہیے تھا، اور اگر جج سے غلطی ہو گئی ہمایوں دلاور سے، جو اس وقت لندن بھاگا ہوا ہے، اگر کسی اور کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کے لیے، لفظ ہے ان کے لیے انورٹڈ کاماز میں، ان کے لیے ایک بڑی غلطی ہوگی اور بڑا بوجھ بن جائیں گے عمران خان صاحب اگر دوبارہ عمران خان صاحب کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا گیا۔ بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے۔ دوسرا بابر اعوان صاحب ویسے بھی کلیم کر چکے ہیں کہ چیئرمین شپ بھی بحال ہوگی، تو خان صاحب بہت سی چیزوں میں اب ایکٹیو بھی ہوں گے۔ اچھا، اب حکومت کی بات کریں تو وہ سن لیں جی، یہ کاکڑ صاحب کے کڑاکے کس خوشی میں نکلے ہیں۔ حکومت اب تو انہوں نے باقاعدہ پی ڈی ایم پہ ڈالنا شروع کر دیا نا، کہ جناب یہ تو جولائی کا بل ہے، ہم نے تو 17 اگست کو حکومت سنبھالی، تو ہمارے پہ کوئی ڈالیں، یہ پی ڈی ایم کی غلط کاری ہیں، تباہ کاری ہیں، بدکاری ہیں، یہ ساری ان کی ہیں، یہ بل، بجلی کے بل اور مہنگائی شنگائی، یہ سب کچھ جو ہے نا، اب وہ ایک دوسرے پہ کلیم اللہ سلیم اللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ لسٹ میں نام بھی ان کا انہوں نے دیا تھا۔ اب میں نے بولا میرا اور آپ کا امتحان ہے، ہم لفظ چے کس طریقے سے بن سکتے ہیں، میں اور آپ، کیا بننا ہے کہ نہیں بننا، میرا اور آپ کا فیصلہ، اب آپ کو خود ہی فیصلہ کر لینا ہے کہ کیا چیز ہے۔ تو 3 اجلاس کر چکے ہیں جی انوار الحق کاکڑ صاحب، مہنگائی کے حوالے سے ابھی تک، بجلی کے بلوں پہ ریلیف دینے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لالی پاپ شالی پاپ کی بڑی آوازیں کہ زیر غور یہ ہے کہ بھائی یہ کیا جائے گا کہ گرمیوں کے بل کی قسطیں کر لی جائیں گی اور ان قسطوں کو سردیوں کے بل کے اندر شامل کر جائے گا، ایک ٹکا بھی انہوں نے کم نہیں کرنا، یہ لالی پاپس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طے یہی پایا ہے کہ آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا ریلیف نہیں دے سکتے۔ تو جی یہ نگران حکومت کا یہ والا معاملہ ہے کاکڑ صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر ریلیف ہی نہیں دے سکتے۔ حالت دیکھیں آپ ان لوگوں کی، یہ پاکستان کی سربراہی کرنے چلے ہیں، یہ پاکستان کے کمپیٹنٹ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو سنبھالنا، پاکستان کی عوام کو لے کے چلنا، ان کو ریلیف دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر دوا مہنگی ہو گئی، آج ڈالر 302 303 انٹر بینک کے اندر، سٹاک ایکسچینج کریش، سونے کی قیمتیں عروج پر، انفلیشن کی حالت آپ دیکھ لیں، بجلی کے بلوں کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، یہ حکومت یہ سب چیزیں سنبھالیں گے بہت بڑے بڑے چیلنجز کے ساتھ۔ اور پھر اس وقت میں ایک رسپیکٹیبل پاکستان کا شہری بھی ہوں، انوار الحق کاکڑ صاحب جب یہ کہتے ہیں نا، تو میں اس رسپیکٹیبل شہری سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کی اس انکمپیٹنسی پہ میں بھی تو ایک رسپیکٹیبل شہری ہوں، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ اور آپ کی ہر حرکت و سکنات پہ کہنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایک رسپیکٹیبل شہری کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔